Okay, saya continue untuk the second video. Okay, so actually yang ini sambungan yang first video tadi, yang ada blank sikit tu. Okay, explain the formation of metallic bond by using the electron C model. So, sebelum kita tengok apa tu metallic bond, so kita akan define metallic bond. So, actually metallic bond ni dia menggunakan elektron daripada C model ni. Then, B, learn outcome B. Okay, inilah properties of metal. So, kita ada malleability, ductility, electrical conductivity, and thermal conductivity. And the last one, factor that affect the strength of metallic bond. So, this is the electron C model. So, from definition, metallic bond is the electrostatic force. So, electrostatic meaning ada different in charge. So, kita akan ada partially positive and partially negative. Okay, at different side. Okay, then kita ada positive charge come from metallic ion. Okay, and negative charge come from C of electron. So bonding between metallic bonding between positive ion tu dan C of electron, okay, we call as metallic bond. So yang warna hijau ni ialah positive ion. Okay, positive ion. For example, sodium. Okay, dia akan release one electron to become sodium plus. Okay, so electron ni yang warna purple ni. So bonding between this positive ion and electron, okay, we call as metallic bond. Okay, kenapa kita panggil C of electron? Because of elektron yang dihasilkan tu, okay, terlampau banyak. Jadi bila terlampau banyak elektron, dia akan jadi sebagai C of electron. Okay, for ini, for example of sodium. So kalau each sodium release one, okay, for example kita ada 5 sodium. Okay, untuk form metallic bond dia mesti jadi positive ion. So meaning, so kalau kita ada Na+, ada 5 Na+ in a container. Okay, how many electron we have? So kalau satu Na release satu electron, so kalau kita ada 5 Na+, kita akan ada 5 electron. So this bonding, okay, between Na+ and its valence electron we call as metallic bonding. Yes. So for example, kita ada, okay, untuk menunjukkan dia C, elektron yang banyak. For example, kita guna Al. So aluminium metal, so aluminium release 3 electron to produce Al3+. So kalau kita ada 5 aluminium in a container, okay, 1, 2, 3, 4, 5. So how many electrons we have? So each aluminium release 3 electrons. So kalau kita ada 5 Al3+, so 5 times 3 meaning kita ada 15 electron. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, dah banyak elektron kan? So inilah that's why kita panggil dia sebagai C of electron. So bonding, metallic bond ni ialah bonding antara positive ion, okay, dalam kes ni ialah Al3+ and its delocalized electron ataupun C of electron. So kalau Na+ release 1 electron, so bondingnya 1. So Al3+ release 3 electron, so bondingnya 3. So each Al ada bonded to 3 valence electron. So yang hijau ni ialah metallic bond. So kalau kita compare
strength of metallic bond between Na plus and Al3 plus. So kita nampak dalam Na plus bondingnya satu bonding. Al3 plus bondingnya ialah 3. So lagi banyak bonding, lebih kuat metallic bond tu. Meaning strength of metallic bond proportional dengan number of valence electron. So kalau lagi banyak dia release elektron ataupun lagi banyak valence elektron dia, lebih kuat metallic bond tu. Okay. Ini macam seolah-olah 3 kali ganda. Okay. Kita perlukan energy needed to break the bonding. Compare dengan Na plus. Okay, kenapa kita panggil dia delocalized electron? Actually, delocalized electron tu refer to electron yang dia tak stay pada satu tempat. Dia boleh bergerak-gerak. Delocalized meaning dia bukan pada satu tempat. Okay, so macam sea of electron. Sea, air laut kan? Air laut pun dia akan bergerak-bergerak, mengalir. So, sama juga dengan elektron daripada valence elektron ni. So, dia akan bergerak. So, tak semestinya aluminium tu release that electron, dia akan bonded kepada elektron yang dia release. Dia akan bonded kepada, dia boleh juga bonded kepada elektron yang aluminium yang lain release. Okay, so yang ni metallic bond. Okay, so susunannya macam ini. Okay, positive ion. Okay, disusun rapat. Okay, so yang warna merah tu ialah valence electron ataupun sea of electron. Okay, so disebabkan sifat elektron tu boleh bergerak-gerak, so dia akan jadi sebagai good conductor of heat and electricity. So dia punya properties of delocalized electron tu, okay, dia boleh bawa haba ataupun elektrik tu. So dia akan menjadikan dia sebagai good conductor. Okay, so ini properties of metal. So tadi kita tengok di learning outcome. So kita tahu metal tu solid. So solid, shiny solid at room temperature. So higher melting and density. So selain daripada tu, dia boleh ability to be hammered into shape. So dia boleh dibentuk. So kita panggil dia sebagai malleability. Okay, so first property, second property is ductility, untuk dipotong halus. Okay, then the third and fourth one, good conductor of heat and good conductor of electrical. Okay, disebabkan sifat elektron tadi tu yang boleh bergerak-gerak, delocalized electron. Okay, then yang tadi tu introduction untuk intermolecular force, okay, plus metallic bond. So the next one, factor affecting all of this bonding. So kita ada factor affecting van der Waals force. So van der Waals force divide into two, dipole-dipole and London force. Then hydrogen bond. So kita dah define ni. So hydrogen bond is bonding between hydrogen from the first molecule with FON in second molecule. So kita akan explain effect of this hydrogen bonding to the physical properties of molecule. Boiling point, solubility and density. Okay, so kita just recall intermolecular force between neutral molecule. So we have van der Waals force. So van der Waals divide into two, dipole-dipole. Okay, ataupun permanent dipole exists in polar molecule. Okay, the second one, London forces. So temporary dipole exists in all molecule. So meaning polar molecule pun ada juga London force. Okay, selalunya kita define
permanent temporary dipole ni exist in non-polar molecule. Non-polar molecule hanya ada London force je. Okay, and hydrogen bonding. So kita tahu strength of this intermolecular force. Okay, the strongest intermolecular force is hydrogen bonding and the weakest ialah London force. Okay, so this one ialah strength of dipole-dipole force. So DDF, dipole-dipole force, proportional to the polarity of the molecule. Okay, polarity of the molecule proportional to electronegativity. So kita tahu dipole-dipole force exists in polar molecule. So polar molecule bila mu not equal to 0 ada value. So this value, okay, will depends on electronegativity of the atom. Okay, for example, here kita ada element in group 17, fluorine, chlorine, and bromine. So F is the most electronegative atom in periodic table. Okay, so polaritinya pun yang paling tinggi. Jadi strength of dipole-dipole force yang paling kuat sekali ialah HF. Compare then HBr and HCl. So yang ini proved by this value. So semua pun linear. HF yang the most electronegative. So ini down a group. Fluorine, chlorine, bromine, iodine. So yang paling atas saiz yang paling kecil, yang paling bawah saiz yang paling besar. Bila saiz yang paling kecil, jadi ability untuk accept electron lebih tinggi, jadi more electronegative. So value of dipole momentnya paling tinggi. Okay, ini yang mu not equal to 0. So ini value-nya. So paling polar 1.92. Okay, reasonnya because they're the most electronegative atom. Okay, so this one refer to, okay, ini semua pun polar molecule. Okay, organic compound, propane, alkane, ini ether. Okay, kamu just tengok sini, dipole moment not equal to 0. So ada value 0.1. So kalau tengok sini, yang the most the most polar ialah 3.9. Okay, even though dia punya molecular mass dia sama. Okay, so reasonnya kenapa yang ini the most polar. Okay, kalau dia paling polar, dia punya boiling point pun yang paling tinggi. So 3.9. Walaupun kalau kita tengok dalam molecular mass dia yang paling kecil, 41. Tapi dia yang paling polar. Okay, reasonnya because of this one. Nitrogen. So kalau yang compound yang lain ni, yang ni tak ada yang more electronegative atom, tak ada. Dia hanya ada C dengan H je. So yang ni ada O. So ini Cl. Kita tahu yang the most electronegative atom ialah FON. So ada je yang tiga ni, so dia akan jadi higher in polarity. So ini Cl, dia electronegative juga tapi dia less. So yang ni O. Okay, so kita akan compare yang dua ni, acetaldehyde dengan acetonitrile. So antara O dengan N, okay, yang lebih electronegative ialah O. Okay, FON. Okay, O lebih electronegative. Okay, sepatutnya dipole moment untuk acetaldehyde ni lebih tinggi daripada acetonitrile. Tapi untuk acetonitrile, dipole momentnya tinggi. Okay, yang ini disebabkan oleh molekul tu. Okay, yang ni, kawasan ni. Okay, ini dua karbon. CH3 ini molekulnya lagi besar compare dengan acetonitrile. So ini that's why dia higher dipole moment ataupun more polar. So conclusion sini, increasing in dipole moment, okay, value mu yang besar, okay, menyebabkan higher boiling point. So higher boiling point meaning strength of dipole-dipole increase. So more energy needed to overcome the bonding. So kesimpulannya dipole-dipole force proportional to dipole moment. Lebih polar molecule tu lebih tinggi boiling point. So polar molecule refer to electronegativity.
Okay, electronegativity of the atom. Okay, the second one ialah London force. So kita tahu London force ialah the weakest intermolecular force. Okay, ataupun known as temporary dipole. Dia hanya berlaku sementara je, partially positive and partially negative pada atom or molecule tu. So factor affecting London, molecular size, molecular shape and polarity. Okay, how molecular size affect London force? Okay, for example, here kita ambil group 18. So down a group 18, okay, from helium to xenon, radon. So kita nampak boiling point dia increase. So when molecular size increase, bila size semakin besar, okay, ini kecil, besar. So bila size semakin besar, boiling point semakin tinggi. Okay, why? Okay, this one, second point. The more electron, so valence electron akan less attracted by the nucleus. So kita tahu dalam London force, kalau size yang besar, distribution of electron equally. So kalau untuk size yang kecil, macam ni. So bila size kecil, nucleus attraction dengan valence electron tu kuat. Jadi elektron tu susah untuk move compare dengan atom yang size yang besar. So less attraction nucleus, jadi elektron tu still boleh bergerak. So elektron yang bergerak ni, okay, menyebabkan berlakunya temporary dipole. Okay, dia boleh induce the next neighbor. Okay, so the electron cloud of large molecule can be distorted. Distorted tu maksudnya senang untuk diarahkan, senang untuk dikacau. Okay, so the polarizability increase. Okay, what is polarizability? Is ability to form untuk dia jadi polar. So bila dia senang untuk jadi polar, senang untuk jadi polar ni meaning tadi tu yang kita mention elektron tu boleh move to one side, kemudian dia akan jadi temporary dipole. So itu maksud polarizability. So the higher polarizability meaning elektron tu boleh move, so the stronger London force. Okay, ini definition untuk polarizability, ability to be polarized. Okay, kesenangan untuk elektron distribution of electron can be distorted, senang untuk kacau susunan elektron tu ataupun arahkannya. So dia increase when we have greater number of electron meaning large molecule. Okay, because less nucleus attraction. Okay, ataupun more diffuse electron cloud. More diffuse electron cloud tu maksudnya elektron tu yang yang tak ada ataupun less attraction dengan nucleus. Okay, kita ambil contoh yang sama ni. HCl, HBr, Hi, group 17. Okay, kita exclude HF because HF tu ialah hydrogen bonding. So between these three substance, kita nampak yang largest molar mass ialah Hi sebab dia proton number yang paling besar iodine kan di bawah down a group ni. So kita tengok dipole momentnya ataupun polaritinya yang smallest polarity. So boiling point pun akan jadi lowest. Okay, kenapa yang okay, so kita tengok kalau untuk Hi, yang dominant intermolecular force dalam molekul ni ialah London force. Okay, disebabkan molar massnya besar. Okay, molar massnya besar jadi banyak elektron.
So, lebih banyak elektron, lebih kuat London force. Okay, tapi bila semakin tinggi, okay, meaning daripada Hi pergi kepada HCl, okay, strength of van der Waals force-nya decrease. Okay, strength of van der Waals decrease sebab size HCl ni kecil. Okay, molar mass-nya kecil. Okay, but, sini ada but. In polarity HCl and HBr is not enough to overcome the van der Waals force. So maksudnya dalam perbincangan HCl, HBr dengan Hi, walaupun kita mention lebih besar molar mass, okay, lebih banyak elektron, lebih kuat London force, tapi kita tahu London force ialah weakest intermolecular force. So molekul yang ketiga-tiga molekul ni ialah polar molecule. So kita tahu dalam polar molecule ada dipole-dipole force and London force. Okay, London force exists in all molecule. Okay, yang dominan, yang signifikan menyebabkan boiling point untuk HCl tinggi, okay, ialah dipole-dipole force. Okay, so that's why bila dipole moment higher, okay, 1.0, dia punya boiling point dia tinggi, even though molar mass-nya kecil. Kita tahu antara dipole-dipole force dengan London force yang lebih kuat ialah dipole-dipole force. So dalam explanation ni, yang signifikan ialah dipole-dipole force. So kita akan explain boiling point in term of dipole-dipole force, in term of polarity, bukan in term of London force. Kecuali molekul tu ialah non-polar molecule. Okay, the second factor effect in London force is molecular shape. So molecule with large surface contact area. Okay, large surface contact area. Okay, will have higher boiling point. Okay, because stronger dispersion force. Okay, for example, kita ada the same molecular formula for two molecule, butane, okay, butane 4 carbon and 2 methyl propane. Okay, dua-duanya sama, C4H10, tapi arrangement molecule tu berbeza. So, kalau butane dia adalah straight chain macam ni. So, this molecule kita panggil sebagai linear molecule. Okay, untuk 2-methyl propane, so dia ada branch. Okay, ini satu branch. So, dia bukan linear. So, kita buat satu bulatan. So, kalau kita tengok contact surface area in butane and 2-methyl propane. So, kalau butane, bila kita tahu dia London force ni ialah intermolecular force. So, antara one molecule butane dengan another molecule butane, okay, dia punya intermolecular force, London force ni ialah sebanyak yang ini, contact surface area-nya. Tapi kalau dalam 2-methyl propane, contact surface area-nya hanya sebanyak ni. Okay, so bila kita bagi heat kepada these two molecule, okay, untuk 2-methyl propane lebih senang untuk diputuskan. So, boiling point-nya akan jadi lower compare than butane. So, kita boleh buat conclusion, straight chain molecule, okay, ataupun molecule with higher contact surface area, okay, boiling point-nya akan tinggi compare than molecule yang less contact surface area. So, ini kita panggil sebagai linear molecule. So, ini branch molecule. So, butane higher boiling point because dispersion force are greater. Tapi contact surface area dia depends on London. So, the molecule are longer and closer together than compact molecule to methyl
propane. Branch molecule, less contact surface area. Okay, and the third effect is polarity. So yang ni macam contoh tadi tu HCl, HI, HBr. So ethane molecular mass 30. Okay, so boiling pointnya lower. Ini similar molecular mass, kita anggap similar molecular mass 30 dengan 34, tapi boiling pointnya higher. So ini because of dia ada F sini. So chloromethane meaning CH3F. Okay, so kita tahu F electronegative. So ada partially positive and partially negative. So dalam molekul ni ada polar bond. Molekul ni ialah polar, so dia ada dipole-dipole force. So kalau molekul ethane, okay, dia punya sama, symmetrical molecule. So dia ialah non-polar molecule. So dalam non-polar molecule hanya ada London forces. So kita tahu London forces weaker than dipole-dipole force. So that's why untuk boiling point of ethane lower than chloromethane. Okay, yang signifikan sini ialah type of bonding, bukan number of electron ataupun bukan bukan London force. So ini contoh, okay, CHCl3 mu not equal to 0. So kita tahu not equal to 0 dia ialah polar molecule. So kalau polar molecule, so dia ada dipole-dipole forces. So yang ini ialah mu equal to 0. So yang ini ialah non-polar molecule. Jadi dia hanya ada London force. Okay, tapi kenapa boiling point untuk tetrachloromethane higher than trichloromethane, walaupun trichloromethane ni ialah polar molecule? Okay, kita akan tengok molecular mass. So kalau molecular mass dia sangat besar, kalau yang tadi tu dia 40 dengan 44. So kita panggil ni similar molecular mass. So kalau similar molecular mass, polarity akan effect. So yang dua ni molecular massnya berbeza, sangat berbeza, 154 dengan 119. So kalau molecular mass yang totally different, so factor polarity tak boleh effect this size. So disebabkan dia terlampau besar, walaupun dia non-polar, jadi London force lebih kuat. Jadi higher boiling point. Okay, bigger molecule with more electron. So dalam kes ni yang signifikan ialah London force. So remember, London force hanya signifikan kalau molekul tu molecular massnya totally different. Totally different yang macam beza yang sangat besar lah, macam 200 and 100 molar massnya, MR. So kalau MR macam ni, so London force sangat signifikan. Tapi kalau molar massnya 100 dengan satu lagi molar massnya ialah 115. So ini kecil, kita panggil similar. Similar molecular mass. So dalam ni kita perlu tengok ada tak dia punya salah satu molekul tu polar or non-polar. So kalau polar tapi molecular massnya kecil, dia punya boiling point tetap tinggi. Okay, the next one ialah effect of hydrogen bond on physical properties. So hydrogen bond will affect boiling point, solubility and density. Ini three physical properties, okay, effect by hydrogen bond. So hydrogen bond ialah bonding between hydrogen dengan F, O, and N. So kita tahu hydrogen bond, okay, bonding between hydrogen dengan FON. Okay, yang paling kuat sekali compare dengan London force, compare dengan dipole-dipole force. So kita observe elemen yang ni in group 16. So group 16 ada oksigen,
ada sulfur, ada selenium. Okay, so kalau kita tengok dia punya boiling point H2O yang paling tinggi compare dengan sulfur, dengan selenium. Okay, sama juga ni group 17, HF, dia punya boiling point dia drastic increase. Ini pun sama, NH3 boiling pointnya drastic increase. Ini group 15. Okay, so kalau dalam H2S, so ini band shape. So kita tahu dia ialah polar molecule. So kalau dalam polar molecule ada dipole-dipole force. Tapi boiling pointnya still lower than H2O. Because H2O dia ada hydrogen bonding. Because hydrogen bonding stronger than dipole-dipole force. Okay, sama juga dengan ini. HCl lower than HF. Okay, because HCl hanya ada dipole-dipole force. So, meaning molekul yang ada hydrogen bond, walaupun molar massnya kecil, okay, dia punya type of intermolecular force-nya kuat, jadi boiling point-nya tinggi. Okay, in general, boiling point increase. Okay, ini in general. Secara amnya, in general, kalau MR-nya besar, boiling point-nya tinggi. Okay, yang ni because of London force. London force proportional dengan size of molecule. Okay, strength of London force. Okay, because van der Waals force, okay, London proportional dengan size of molecule. Okay, tapi untuk hydrogen bond, okay, boiling point-nya akan jadi abnormal. Okay, so yang ni trend in general. Okay, tapi boiling point untuk NH3, H2O, NHF are abnormal high. Okay, yang ni explain because of existence of hydrogen bond between this molecule. So, boiling point H2O yang paling tinggi even though molar mass-nya yang ni 18 je. Okay. Okay, reasonnya kenapa? Okay, kalau ikutkannya FON, F yang more electronegative. Jadi sepatutnya HF yang lebih tinggi boiling point compared dengan H2O. Okay, ini reasonnya because H2O dia boleh form more hydrogen bond per molecule compared dengan HF. So lebih banyak dia boleh form hydrogen bond, lebih kuat molecule, lebih tinggi energi untuk break the hydrogen bond. So, lebih tinggilah boiling point. So, untuk HF, dia hanya boleh form 2 hydrogen bond per molecule. Okay, tapi antara HF dengan NH3, okay, NH3 pun sama boleh form 2 hydrogen bond per molecule. Okay, so antara dua ni, HF higher because of electronegativity. So, ini yang sepatutnya lah. Tapi antara H2O dengan HF, walaupun F lebih elektronegatif, H2O more higher boiling point because of berapa banyak hydrogen bond dia boleh form. Okay, and the last one, and the next one, effect of hydrogen bond on the solubility. So, kita tahu water ialah universal solvent. Okay. Tapi bukan semua boleh dissolve in water. So, untuk form, untuk dissolve in water, dia mesti boleh form bonding. So, covalent bond are insoluble in water. Tapi NH3 soluble in water because kita tahu NH3 ada hydrogen bond. Can form hydrogen bond between NH3 yang lain. So, dia pun boleh form hydrogen bond dengan water. So, kebanyakan organic compound yang without FON ni, okay, are insoluble in water kecuali yang ada FON. So, that group we call as amine. Okay, and ada NH2 dan OH, alcohol, carboxylic pun ada OH group. So, ini contoh formation of hydrogen bond
between organic compound and water supaya dia boleh jadi soluble. So ini ini amine compound RNH2. So dia boleh dissolve in water because dia boleh form hydrogen bond. So hydrogen bond form between oxygen and hydrogen of amine. Yang ini between hydrogen dengan nitrogen. So kalau hydrogen bond tu dia mesti berselang-seli HNH. Kalau sini F pun boleh. So between ni one molecule. Okay, yang dua ni ialah hydrogen bond. So ini satu molekul, ini molekul yang lain. Kesimpulannya dia mesti berselang-seli HNHF macam tu. So ini alcohol. Ini water. So hydrogen bondingnya between H of alcohol dengan O of water. Okey, tapi walaupun kita tahu dia boleh form hydrogen bonding, tapi kalau alkohol ni hydrophobic area ni sangat panjang. Okay, contoh dia ada CH3, CH2, 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 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 carbon. So alkyl group ni panjang. R is alkyl group. So alkyl group ni kita panggil sebagai hydrophobic area. So larger hydrophobic area, so ia akan menyebabkan this side je yang dissolve in water. Yang ini akan terapung di atas air. So kita panggil dia sebagai partially dissolved because of increasing in hydrophobic area. Okay, so higher molecular mass meaning hydrophobic portion increase, so solubility pun akan decrease because side yang OH tu saja yang akan dissolve. Okay, and last one, factor of hydrogen bonding, okay, kepada density of water. So kita tahu semua solid, okay, akan immerse, okay, akan dissolve dalam dia punya liquid kecuali water. Water in solid, okay, ice cube tu dia terapung dalam air. Okay, ini reasonnya kenapa solid of water dia boleh terapung dalam air ni. Okay, so kita tahu between one molecule of water dengan another molecule of water, dia boleh form hydrogen bond. So H2O dengan H2O yang lain. So untuk arrangement of solid, kita tahu solid arrangementnya sangat rapat antara satu sama lain. Dan kita tahu juga H2O shape of molekulnya ialah band shape. So band shape. So kalau satu molecule of water nak form hydrogen bond dengan another molecule of water, so dua-dua tu akan form in band shape. So macam ni. So kalau kita arrange dia very close, dia akan form solid. Okay, so ini ayatnya. When cooled to solid, water organized to an arrangement that maximize the attractive interaction of hydrogen bond. So disebabkan formation dia dalam bentuk band shape. Okay, so space antara band shape tu, kawasan sini, okay, menyebabkan volume dia bertambah. So when volume increase, okay, kita tahu formula density is mass over volume. So when volume increase, okay, kenapa volume increase? Because of arrangement of water solid in band shape. So when volume increase, density will decrease. Okay. So that's why H2O solid density-nya greater. H2O solid density-nya less than liquid.
Okay, so that structure we call as open structure. Nanti ada gambarnya ni. Okay, so yang ini. So yang ni one molecule of water, H2O, yang merah ni O. So bondingnya sini dengan H daripada molekul yang lain. So ini pun sama dengan H yang molekul yang lain. So kalau kita arrange in solid, so arrangementnya akan jadi rapat. So dia akan form dalam satu bentuk macam ni. Kita panggil sebagai hexagon. Okay, bentuk hexagon ni. Okay, yang ni yang paling rapat dia boleh form untuk dapatkan hydrogen bond. So ini water, satu molekul water lain, satu molekul water yang lain. Okay, so this condition menyebabkan ada space di tengah-tengah ni. So space ni ialah volume. So volume dia, space yang tengah ni menyebabkan volume dia jadi tinggi. So kita tahu tadi density ialah mass over volume. So when density volume increase, density will decrease. So that's why density of H2O solid lower than H2O liquid. Because of this open structure arrangement. Bentuk macam ni lah, hexagon. Okay, this one factor affecting metallic bond. So ini ada dalam tadi tu masa saya intro tadi tu. So melting point of metallic bond proportional to the number of valence electron. Okay, contohnya tadi kalau ada sodium plus release 1 elektron. So yang ni dia punya metallic bond compare dengan aluminium. So aluminium 3 plus release 3 elektron. So metallic bond dia seolah-olah ada 3. So strength of metallic bond in Al3 plus higher than Na plus. So strength of metallic bond proportional to number of valence electron and inversely proportional to the size of ini size. Okay, so kita tahu bila down a group. Okay, for example, semua dalam grup 1, sodium, potassium. Okay, ini saiz kecil, ini saiz besar. So, kalau saiz dia besar, strength dia akan jadi kecil. Okay, macam ni ya. Yang ni kita tahu untuk form metallic bond, dia mesti bonding antara ion ni, K+, dengan valence electron. So, lebih senang untuk small size, okay, stronger metallic bond. Because of bonding antara elektron tu dengan Na plus tu, elektron dia, bonding dia lebih kuat. Kalau yang ni, nucleus attraction dia lemah. Okay, so that's why size yang besar menyebabkan strength of metallic bond decrease. Okay, yang ni element across a period. So, period 3, yang ni 1 valence electron, 2 valence electron and 3 valence electron. Ni period yang sama, period 3. So boiling point dengan melting point increase. Okay, ini proportional to the number of valence electron. So untuk period 2 pun sama. Okay, tapi comparison between period 2 dengan period 3. Okay, comparison antara dua ni. Dua-dua pun in group 1. Tapi untuk lithium, okay, period 2, so meaning lithium sini, sodium di bawah. So ini period 2, ini period 3. Okay, so size of lithium smaller than of sodium. Jadi disebabkan size of lithium smaller, jadi attraction dengan elektron di luar tu lebih kuat compare dengan sodium. Attractionnya lebih lemah sebab size-nya lebih besar. Jadi strength of metallic bond for smaller metal
lebih tinggi, stronger. Okay, so ini explanationnya ni. Okay, so that's all untuk 4.4 and 4.5.